minga buga ko minda ari kamera nyangere kenya ninga buda halle mara muslim al-Qur'an ma inga daga igondi jalanceri jindi agari jalanceri jindi ado wande khore go bugu wande ke tunka nyugo islam ni kuy manka khore Harun Rashid ada aygon kalsinkini igon nyagali adagi kandi bawra kenya aken ko go mo ngaketa Harun Rashid medo igo kengani Jafara ida kesu mutu ko hande ke utu ida tulungu palenga iken halle palenga ida parek ida warano ngani yo onyo ga sigino nyai yo ti Allah ide ngawa utu no ngani lenki wa igeri wara no ngani ida dingira go muru ida kinyano ngani iken halle no ngani aywa ida sondoli nun kumu igira sondoli nun kumu kempalle Jafar aken nkande pour que na kholu ku khoso aywa irini ngana yegowa wande ken gondi kachunga hanamene ko mi horo ho yoga ni yokro ho nyane me kache nyampana mana kenga a hore misri honne kachuku bidoga hanamene kachuku ni kachu dumbu nyai aywa Jafar da kacheke adikutu kachuku ga kuti irini tape gore go hawa saka ken kaw no gonde kadi ken tape gore utubaka no ngani iri tape ke bugu medi irini iran gore go hawa saka no ngani kadi ira meke ga bugu medi ira meke ure irini ti anne nyana an gondi ya neke akutukutunte ay serenya na no gondi ya nyani me akutukutunte nyani aywa akamanda akutukutu anaredi khalifa kengeri kengen har sura shidia akira kengeri aya hanjumbugo ma senkemre kempalle ati Jafar dan ado Jafar abutun teke adiga muri muti ministre ke kamma ati ministre ke dangani ati keni kafe hore ati soronya na nonga iga soron kerni ku kermo godi ke biranta hundi homi alla gira islami non ci manka hun kini kiya ke wakatiya ike ga manka hundi birambe surke kerni mo gon wano soronga kamana mekker ken kermo godi mi garaga akamanci jinno gondi alga mancan alla gara ko tan kai ike ganya immankenga ike imerenga na khusukama alga mancan ko ta alla witirndini kuwa kamana ndibiri korosin don ta hinu nyogon kama ube kubenu ga bore korosin don nanti nampinu korosi timogonga inta kamana hinu bagande tiyarenga andi ke gollo ngeri serebe ga wakle na kedebere yo ati Jafar danga ati khalifa ko kay immanka ko ke ama jopinke a joppe o kismanu ayirimi nke hay khalifa karagandinye hak bega ken nondi ay ti ken komi gelanani khalifa karagande ni mi aga nani ke ti ken pakenga iwa muruna maka ana hera kutu iwi to ama sire khibare ke mi ana hera kutu bawri ka ani ke premier ministre kan koyi ani chef de gouvernement nga tun ko nyugo imman ka hore ndangem palle serebe ga a premier ministre nga ko khibarun chuma Kenya ma Kenya na imman kon ko tunchu ko afene yo ati en tant que aga ken place ya ana dudo goto iga kebe konada killemine kernda na serbe gar killemine kerna seri jinde adalle gellada gamiri atto agonna ledi ken ya butunan ken hata man atto agonna ledi tiwa ken mekerni na tonto ko frawno soronga ni soron tonto mo be ati wa tontono sollenga palen lakenga sere sugas deben nogondi ina sede nanti da tontoro ke khibare bawra mi sigram baka wa inta kempene kenkai akabilandi gelle haba tugunere munda haba horere munga miger tanate serega tonto kehine Jafara ara tunanti vraiment khalifa mbutu nankini hata banga waki kuna ya gaji maga to sigisiki
maka to jigi japan anta to higa sibi imo kono mo be ka Jafar ratunanti khalifa mbutu nan kini hata manga atara ngani atira diga mimmo meida mura maka akani dugunde bitosiki ana bitosiki kiniya ina hayigan kawa hino yana mo be kempalla kembugu arigino khuma asunonte asimini duma nanti ko gana nonga akira ke yagare keri kundu ikenta kamantu sakete ida nari kat khalifa nga wa iran tatinin daga gare siti sere gai nanti tongina khalifa ndi igongon ko diketi ku ida ga mere yuke kerne yuke ka ganati nanti ina du suturi nan daga sere gora ga nan kana kamanga na raga nanti kenyani har kenga na kutiya khalifa ke ga golle we nyana kenga wa kenya na kenga mali khaban chanko ta Allah wakiti mi ke ado ke kanaka hinu nya golle inta to ga jara mo be atoko kununye mabiton jikkiga timme biton jikkiga timme bitana kata nin kota khalifa nda haren rakate kindaga Jafar khri birambe Jafar giri bawri kumbito kusiki no gon golle madewer Jafar giri khalifa nda dangani ati Jafar ati eskinga diga mekebe kono nankile ngadeba o ga certificate anna hera kuto anna leminen yaren karndanan anna reti bakenga he anyi mena wara batende biton cikitimme le hay bitan katande nyadi leminen karndanan ka Jafar ti amirul mu'minin andanga ati islamul mu'minin ci manke ati ngadi gambani konanda eske himu gunten to agun ninke magaba Allah ni himu gunten to agunga himu gunten to agun tinke maga masede nte to aganya no khube illa na aken kamal litin kammo khalifan talambutu aga butu ada sorongara kuran le mo tonjolino tina ministry laga da ministry kiraga ada gangun nanon ngarati gangun ni deben no ndi bagdadi karonchwa nanti sere sugano ngataga ma alla ga tewni aywa yarni Jafar al-Barmaki keri kengeni khalifa ke premier ministre nga iwa kerni abane kahe tanate sere ke hini a hinu nga khoma haba tugunere mundo a haba khorare mu mare mu ira gango nanan na gango sorontewe ira khalifa liti akan kawaton iro solle mo ndebernde ngami khalifa ndo i habatu nere mundo i haba horore mu ministre ndo i habatu nere mundo i haba horore mu tanate sere ke naime iro tanate solle ke debernde ngami ay tanate solle bane akeni meni bane ke tanate kene ay me arinuku maremme iro sollu ku debernde ngami bo soro ku geri intetu sababu be gasigi igarna yetto itonto izan wasiki keta bawda ganay de berni khalifa ke mali ni keta ana ordrun kini wa hinga kawani aganya do sababu be ana ken khako maremu iga ken nogondi anga sedne himbe fonnan kay guri awurun tengaro no jama ken ana tanje awa jaman na kan bogo no awa jaman na kan bogo no aggemun tenyani iran chiruni agari brambe asigi kane aga sigi kane ministre ni jomenaga ati immanko aga do harno rashida aga serebe waran nantina ordrun kini khibaru ngasara kenyi mega baka agari lemine kenti ati silaminu immanke kebe gari kilon to hodo miskino wa ari do gotende beri miskunun khibarende korinton khibare ngari do gotende beri gigiron khibare ndari do gotende beri yaru kubenu ikinanu ganta biranta khunda di do gotende beri kubenu kagano ngari kinanu ga biranta khundi aywa iga yagarul logono nenki nya hatama egoy na nyesere make muri maga kebe gari sokonde beri kenchu ko mantendi aga tolongo ikitun nogondi idudo goten kamma iket filla nyaranga ati nkiani kaga kerndana kebe murunu nkiani kaga kerndana kebe murunu nkiani hure kebe kagira ni kesu nogonde yo karin keraga kanin kera batendi kanan peti Jafar ma hode berkei ama sedi anta hogalay Jafar gara kemmu Jafar me nyagali bawri
yarni ke wara khasuno lemina mbuci yambane kedangani serebe garni na lidukini kallenga et surtout kallega ni kebe asuno lemina kedangani khayme karanga nyaali yido kendi game no khobeta anga sedni himbe iwasi go khari iwasi keri akawa terene qoragungi aranta terne mogoy godi kamulla injo atre mogo kedi imma keti lemine kedangana irga kerni miga jafar kerni na nyike makini aga kinye birambe kenni nyira jafara kengara asigi kati jafara yi ada kunyi ati jafara danga ministry koreke ati aka kunyi nendangi yampalle le kata kay digame ay kelle mine kundu haki yakambane ke haka gre digame ke bako kama kaseke ama tonko akemma golle ke deberi kama kaseke ike anda golle ke deberi kada muri kada kengara kanil laga kagan kawai am gobe sere angur ndin kama mo be khana ken deberi aywa kada kengara kanin kerega kagan kawa kebe nyane nga kada deberi nga sasa kundu kama ka tanyu melatondi jafara leseme ike nyikituri ili haba tu neri haba horore mu ke yagambaneri nanti ike hiti ike anda golden deberi iro ken khibare ngame anken kayler na khari nanta anken nyana ke khibare deberi ikori ho hamu kedi kempalle yuwase keti lebne kedangani ati lebne keti ati ministri nda ati yuwase ke bahake ta kaso aburu ngani qora hunkinye a haklenga antetu iga kebe kono kom soro igona ni gana qora aburu ngani wakati no iwanya ngana hino gono kono me nda sere na imedu wala ta qora hunan kinye kenya degrenga kenya hatamanga kenya ntiga gere keko tike balla kempeti kiani kada wara akani daga gani kere kama kadiga menyi melato ni kempalle sere ho har ndi ber hibe ganta khawade ber ni de kona kada nanti nkiani aywa har sa ka hinnati ni khawahinu leland ne khadi mini ya amure tananta ki nki mani njige khadilla ga khani khaga kebe nyen nga khana nyangi yo wasenti atillemme agaru lemne ki atillemme atanke ni lemne nyai fonnan kay nyananga ati anke mpay mo be sasa duna wa mulla ko man kaga duna mulla ati nke abi ga geni nke khoro mpogu dunay desa nke hogu dunay bawru khora gullinga do dege nyantinta jenanta biringa ange ngani lemine nyai fonnan kay nyananga angana gurdo kebe alla wakitana anga duna wa mulla yo kenya sabura ko binke ga hogu dunay nke khora ko kita yo nke wanke makafugunu aywa anna na lian na duwaran batekedi kata kudanga na anke na wore ninke kenkere hari ga ninke keri yike kempo dunay aywa ininke keri inanke ngara ina ministry ngana adi haba tugunere mundi haba horodo mu kempalati sere suma lebne ke kreati kiana tina lebne ngara ikanne ke kanda keri kempala kuna ati ministry ngana tina durogoto ini daga yi kerni mi kere dubane ina lemne ke ngara daga ministre ke kafi khibare ke a kafi anta to ga hibe de berni khara lemne ke do yi wase ke so ari hilli suraga ari torongo kati amirul mu'minina parce que kenni igana du ta gollu ngani kata ina amirul mu'minina ke me khira na bugo anari ana ordre kini ina gollende ber ewa ministre ke do yi wase ke do lemne ke ari torongo khalifa nga ado kuralle mu benu ga da battenga lakinye ati khalifa ndanga Harun Rashid aywa ati igarillaga ganya mulla nin tonto kelemineri ati kanda lemini anenkeri uchega kallawra kempo endenga mi igwasen kari agati kanda keri ihillisu kewati ni kema tongonko kiana tongonko geli Harun Rashid kentoro ngaru khibarendi a khorchay gonan do tadiga menga adi hilli hay keni lugasenyi keni lemine nyai kempalla atida ngani atinga gatirndini Harun Rashid ma hitirndini sasa atinga gatirndini kana tongon ko ninna kafille de ko baane nanu ngagerli ya gareke keri lebinenti
ati sere suma kiri ke halle yuga senti ati ay lemne ke he ati sere suma kiri ke halle kempalle khalifa anti Jafar ranga ati ko mi hilli suga sigay nanti yani ati hilli suraga dubani khande gi ton to khani kiri parce que sere gana sere kiri sere ngana laga sakata nyimme ka sere na go dukama aywa sare nyangur nan kama ati Jafar danga ni raga indaga ibi tonto Jafar ti khalifa danga ati anyimme wutu kerndana ngenken ne bane ku hilliti aga nyi hilli suti ora menyi ora keri kella hamini yo ka keti kyanda keri ibane kegara ko nanti kyanda keri ibane kenga ko ini nanti sere bane ke nyanda keri yo igaga ni soro hilli su keri awre ni da bane ntoro ntonya kembateri khalifa ndi asigi parce que ko ma mantenya ni quoi kenya sabu daga naka ko ni nanti immanke sugedi alla gana khairi khanu tanga awa conseil kinanga conseil kebe ade hakalunga dome sere so ne ngana nyai manke anga nyini sere kapalle ma wanyana nga gol nyalle ma nyana nga hinundi aga an ngalla kille gel hoto ko ngana kita Jafar ger kenko Harun Rashid ay me ada tunanti ken tungunyi e pourtant hara ngunda khoren kani me anyaga mami aburu bawra madum na keme ngari kundo nasren kerina kutukutu na ro hen ngondi haramare mention no melaga bonno maga kien digere goy izan kenya mpuma kama akenke na hera kututa kama nan kiteta kebe ganyane kenna nyange maremu agra igra kenko limne ke ay me khusant limne ke me khusantati ati akunati kamun ntaganda nanga ati kunati fompa kenga kengeni alla ya gara kamun taga kebe gara kamu ke wuriki na nyabbi pe soron kamma na nyinye kenya boya do soron nangani ho tanaga makende bara kenga alla ga he ikunati kenga alla nanti ke anda keri ikanda leminen keri ata kumanchunga ni kebe arata kumanchuku ko agara ro ira mu benude na tapibe hana mei e wana lijila runo loho ben gondi e wana kachu benugo insitini na ro wande no ndara kenchuko agara kenko birambe alifa nyimera tukata nanti dankara gondi lemle kiani yo kempalle alifa ke kafi kam mogoni limine nyana golle ndeberi uga senkari nanti ikiani ara kende berlo men sababu kharaga khuto ara kende berlo men sababu limine nti ati khalifa ndanga ati yagare ke be hake ahurengeni ati ke yakhenyani e haba tugunere menyani mi haba gore ara wanyana haba tugunne ko mara mo kanne ni ka tobe kono nanti ammu ibnatul ammi ma bintul am arawanyana haba horenga kom hibe gan kasam babay arawanyana am baba gan kasakebe aywa ati yagare keni yakanye ke ukasi hay kundi haba tugunani mi haba hore yo wasi kebe haki kundi haba tugunani mi haba hore are men yagare ke ati ida are meke yeri gella xuso ati alla de warzagal musikiya ati yagare ke mulla yagare ke gay mulla yagare ke ni fatama golle agan kawa ho igo yagare gan kawa ho de berni kina danga to munyani ida golle ke de beri ka haramaremme an konne ngana nyakanje gane ngamugo mugo annanti alla gamma keraga khurene alla gamma keraga khusene maremme ati tay to munyani idi keri kha yakanyani ida ke haba tugunne kundware menni ida ke haba tugunne kundware menni ewa ida yagi gerla khoso le musiki wi ida naga le mukusiki et puis iwa yakake mulla yakake kay mulla ya gare gan kawa ho de berni kina danga mi gana gare cité ari sokonde berida atida yeweme atima do mo honga lay kebe giri sunondi ama honyi ya
kebi gedi sunondi agantati sadu ke golle ga deberni ati wakati go arli kinye ari jangre aga jangre aywa jangre ken gondi jangre ke kota kamma ati da jaranda non kri kulli iridu gote ndebera kamma a jaranden kibaran ma Allah hunnan cira gondi Allah ri kin jaran dunya sababu wa ari lakahiyan kita agari lakahiyan kita aywa no khuyu gono no yankra men yugono no ngani ikatri dangane ti hammam ano koke aywa jinte nyani aga jibar jinte nyani Allah yankri jinte kerding no khunu yugono no khunu yugono no ngani jinjiberte kenyalli ni katanga bawra sirenti hetenga sira wa haramare men petemba kameri siri igati dangane ti hammam ko yugono watini ti sona atwa on kannendi yugono watini sona banga yugoni mi akhili harto on kanne kenanti hammam me hammam keni aram kannenye atida kanu nanti anada kanu ko magari halla harahatu kita anada kanu wani kenna hete ketta lambrojendi aywa ana talande ma sahay ngati Allah iden aywa ati igra ken kanu brambe ati dangani ti sadiga rono hammam no gondi ati huwa no wani kengal dingi dangani komi keleben tamponu kukwa ati ikile nyankaro huwa ya galingi dagani kine ketaranga ti kenni menia ati kenni pomu nye ya klem pasigiro pomu nye ma wakati nga agar pomu ke khanu aganya wakati kebe pomu kiten kotenyen kenga gatia ati hakle pomu nya tuni ya mulata hari atime keta ina atime ke bani mugu ina hari lanya habane utede komi ina hari kanyini bani utu kitano kwandi atime ke me bani gana ken kita kengi baka kwa ati ken batiri ida heranya hibe ganjo utrendenga daga de bin nogondi alhamdulillah ya qinna watu min minya wa saqaran daygene sasa kenya gari a heso magati ti itu iki atuni ke ati fokina hera kuje kenya hara ganani itire hunci bane pomu bane gagene men kalle hari ganati pomu bane gemme men kalle nyai iprente ni wakelo ne bawri yakene ni makutedi et puis encore kapal njire nyana kan ewa haramare me gana taare to anda angana sike to gada yalla gana sike me to anda angana taare to gada yo ati yang kadi bin nogonde pour kilo pomu kenari yo kay daga ida sagan chuk waramidi ima pomu kita inta to ga de berne mogobe ati kemba leiri ikanooni nani pomu makite boga in kawa daga na hammam ge hammani ken no koy way fo kin déplacer na daga ken no khoy ko atayda wuro mu manci ñay ko reken kane iga simini ga kawa pomu kitana mako be bawri i hore ga rem pa junga pomu ille ga kire kadi ille wuro tene baki kande kadi beti watu ndangi empalle nan daga ko mi ga maka ngir saganu de keta sar dinge suganonga sar don ko renya ganeri ito yala ngado kunna kanunga mi wa pomu kitana ima pomu sukita ma kenga iri sere gwang iri kentirndi igar tirndi itiki ha pomu nyamurun pomu kanu hoy kenga ati homo gara ko mo ba kiten ko tengini ati kenti dangani ati pomu way wakati ke beri sasa pomu ntakte ne sere sumaga agantati Harun Rashid Amir Mu'minin hay sikki kebe mejo menaka ken sardinge go kemmaga ti ken sardinge ken gondi ana ken chogat teno pomu nanu nyei quoi peut-être que la gana kinonga agana ken serebe ga kipena nonga mara wa ho kitara kemmaga kemballe pomu ta sere sumaga ke wagatia bon ken pomu ga ara gana nyaga kitene bon de toute façon idan ta hokona danga fukan daga ewa hike ga kitene mogobe bo pomu kira teke ga dingira kebe ken zardinge ana Basra ikunyi Baghdad ya ana Basra bon ati ken mogori iri kandiri mogonchirondi idi mogonchirondi igri yakka kengri gadi antino ho antalanke ho khanu nga katti imaga katti mawra haju nga pomu fokina khera kutara pomu ni ati ri mogonchirandi itere nandaga isafar nandaga Basra nandaga
pomu ke muru ati garaga ido pomu no sikki ko pomu no sikku pomu no ko sikki ide kitaga men kalle sefe men kallu sikki ati kem palle iri igeri mi ga khorti ira khorti iri ikinye yagare ngairi kinye yagare kenni ni yagare ke toye ni lara gana kadi toye ni lara gana aywa toye ni le yagare kiragana toye ngiri yagare kiraga komi aga grido basra do itir hunche ke giri tir muku giri arni toye nda yagare kiraga toye ke khota kam honne magalampun honne mira pomnu ku sogonda karanga mapito tammime ara kenya kento e no gonda aro itu tunga me gadi magarni heso aga heso brambe et puis aga ni masa ke no gondi ina karanya ita iga de mana bawri kapallen cire nyani yo bito tammime ya to e ke no gonda khawati be alla gara harato kini aga heso siringani keta kempalle ke gri idaga sagan no gonde igara sagan de bitigi ndiko daga bitigi nguni ira bitigi nguni burke ga jagundu be in kontine kenga ati iga ken no di ni to bitigi ke iga sedne himbe ida ko mego ngiri ati da ko mego ngiri ko mego ke pomu nga kiten ni pomu bane kira awaka manan changate kunda wakati no mene menya iga ponu muru no pomu makite pomu kagana kitene foka nan daga tunganyu gon tebe ga imman ke maga basra igira pomu no ko iro pomu leli kini yakhen yo iketa on tenga sasa ko ni nga sere go pomu bane amaga ale samar kenyo kengere kan pomu kitana ko be ati ko santa ti limne kedangani ko mego kedangani ita dangani ani hakko to de asi ati menene ita dangane atanda ke pomuka ande ke kita minne anna kininga ko mara sange ngarai ko keiko ande ke kita minne anna kininga ati go ke soyi ko go ke soyi ataga soyi ati dangani tiri kiraga ilimna garanye wigaraga ilimna garakebe ati ida nyaga hamame yo ihagari abangenye ka irinyi amasahantenya ni pomunu sikiyamaga pomunu kusikigere pomunu kungeri itarangani ko pomunu ga ati yagare ke osanta ati dangani tiki na keni da yusunyai ai yugu benu ihajungan tadi ikan nondi komi tayo karam bona kadu masalan adda yusum khibare be kamma ikan nondi ihajunta khibare di asugana gira suruno hibe gallingi danga iwade berni aken kenta hoho kono yo aken paklen ko di mebane adi yo khada sire de be khada hobre de be akros den tasre kamma yo kenni dayus ma ati yare ke osantati komi go ke hage kono komi kine ke gertin nan tar pom kitamin nay a osantati kine ke ngani tiro ke giri ilim na gare wa bangi inyi idaga hamami megeri irinyi amasahante nyani pomunu sikama wati gertin pomunu ko ati kinani dayus nyi a safari men nan daga ko pomunu muru a safari nan daga ko pomunu muru ma basra e pa do hobo min kallo sikkiya do hobo min kallo sikkiya aywa ike osanta pomu bana utu bakeri ati ikeri pomu bana utu bakeri yugo kegeri komo yugo keda kendiga memugo yugo ke ahi mo nya kono tunganyu gondanga khibare ke gadanga mo be ati igeri kendiga memugo batte bedi ati duna hinay ya ungane ati duna sunya hobinne nya ya ungane kemba teri ko sagri idi bitigi lakanda idi kandi ati gari kandi kenni yakle iga daga na duna kembiti manyini ya ungane tellement ki go ke gari khibar ko mo be kempeti sere so ikiya halle araga muru basra ari go dinar no siki pom no siki khane yeki ko ne hedi dayusia mais kuma kutu kunko kunni kay kenen ci gari kandi
ay way gari kandira iri ni pomunu bane manka iri ni bane da pomunu ka manka yo santa ti yakki kidangani pomu bane daga minne ngero sikwalli anken kama kini yahiya bane daga minne ati ya harakati dangani ati wallahi imatu bon ay no tu bon iga al hala bini yete malini dangani bon lenki konin peso alhamdulillah yoka pomunu ko kun koni ima kiniya inte to aga daga no khobeka atagar kenko iko sa simmego ke diga menga iga simmego diga menga ta butendi wutu iga kusanta lo bawu ko wutu iri ka hangutu iko santa ya gareke hanka na hanka nan ta ga jimin kamma e wana ke golle nyangi igar ke golle nyangi aywa pour que amma hoy khoma nya kompen no nyari aywa idaro lo hoke no gondi na ira med na ro ira men no gondi akutu teke aywa nani le tapi aruno tapini na ro lo hoke no gondi na ro wande khore go no gondi na rakken chogo après na hera kutu urundi na wutu iheren kamma igera wutu iheren kamma ibani madun har sere mini dema parce soro magara ga sika ewa idaga gejindi iri serjindi ewa gulle kenya kundo kempalati amirul mu'minin andanga tida murama nanti igar golle be debere nimisi ka an kaga na golle bure debere serenga duna kedi abimbaga ndenga mabuganda atambutu kandenga mabuganga ali khaman ko tanga bimbaga ndeke wabakano nga ali khaman ka khalle ken nambura yo kempalati amirul mu'minina anna nyalla danga nga sigey nyaneka kar bimbaga ndeke bugundi duna rere kennan peso munta la hara khalle nga daga buginga kar bimbaga ndeke bugindi ngere kenyan pesinga la hara khalle na baginga ma tiger kende beri igeri kan nondi sege suma sede o kempa leri halle kan nondi iri ni ire menga wunu ire ngore kenga wunu parce que le musika ni do mena le ni ko hore nga wunu mais atwa honteli nanti obi ma ke karakwa ikeri sa ima ke keri daga sedi ma ta honta kende me iri ngeri ta wa wunu itara ngani kenni ni imamante itara ngani awunu menia ati ire ni ko ke kusanta tinanga ati baba ati ngunu ake ati pomu nusiki anyi mabangenga komi ahata ke kantali ngandanga pomu nga loho yugono ondi ingegeri nda pomu nukungeri na pomu bana utubaka pomu nukuri ngere pomu bana utunda ayanka uredunga ole nguno nduru ga min no khulu binu ga sangana no ndaga no ngani ndaga nda ada pomu ke daga pomu bana ke daga o sangaranga ndi ngagenu atoga sedne himbe ko maygo go kusantari ko maygo gillego agera kusanta pomu ke jabati batun ke kitten atinda ngani ti ande ke pomu giriminne ko maygo kan ni intrin lemne ke hakke ko ni habada parce que habe nga giri gollu bure ke nyangira ngari ageri yakke ke kerna daga sedi keta agay arin ageri kan no gondi arni lemme nga wunu ati lemme nanga awuru mena lemme ti pomu nu kubenu agera akobi mada nga iri bana utu kenyade iri bana utu kenyade daga yanka idi ko gonon di men jangu ga sangana ko me go gille go dangin denga yonki sahande goni ako santa pomu ke jabati bakima agar jabati bakima ati danga ni ti andike pomu kidaminna ita danga ni ke pomu tayre me pomu menta kitene sasa imme kai ke mama sa i haba aga jelido pomu batenga i haba daga pomu ke khobo ma basara ara khobo dinar no sikia kai motu kengar no pomu be dinar bane gar no pomu be dinar ngani ke ba atu inteni men khalli bane men daga pomu hunji bane khobo men khalli bane parce que akenda suko ala khobo men khallu sikia daga khobo ma basara ada girina lakini mai bawri mama saha izan aro hisuko ali ngera bana ngir bana ngir ndike mutunda yanka anke mpara ndike nyarek ati irin meke gre kenko ati go keda rage ya akusanta yi sampa ati igo keda ko igo keda pom ke agara pom ke jibeti bakima magaili sampa na kadiko ati igo ke meta ati gerire menda kendiga memuko igerire menda kendiga memuko isimme
ko moy go nyanda garen ko bawri rem mi kagar hinu ko mo ba ken daga nya nan to mi ke malem na garen ni na nyiga agara pom legi rem mi ngai rem nyanta da ngani nanti rem mi nyel pom ke ko be mo on chukuna daga aga ko be do sababu ke be bawri yakenya masa wa akelli na ken jibeti bakka ken maka igere tinda ken daga raga garuku benu du maka hayna harina ya re muri ikitendi me ya renkara mare muslima ko rendamma atigere kemugu imme saka kamma ketanan tiri yaken keri garenya kamana to nyakaw aciu goy gore atanga sebne himbe yo waseke ahabani ari katia ageri ari bugi yako antuti hibi kadebere atageri kam anga sebne himbe da khibaru mo konada atigere khibaru mo konada ngani ay metari karanga ga usri atora wuro mu manchunya uron taganne nyoga wunu kemballe ora sunnun tagu bito karagi ati ora sunnun tagu bito karagi o hay bita karaga ndike no nyadi o gel ke khibare kundumugo ke khibare gamugo nkeri nanti hinga nyama ko benna mo gonko yo ko mpaba tugneke awatu nanti serebe geni ngagi awintu gella gala ni serebure geni ngawintu aywa ndara gaga ko mpaba mo ari mpaba soambana ko aga geri laga mo be ko yimere memmo yo ha hike ha ganya mo be iblisa andi kita ira golle ke debere way mira ken ga ham kenya sabura ga geri nanti ti ko mi ke ken ko rawu nke ken na to bidan ta undi wakiani maremu ujine wuro kisanga ona sigere alla gana kanu tata na inshallah ona kutunka honne konedi wassalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Mara muslima ko korendama na nyiler ni kata ga khadina ga kunyi ci salama on kunyi ndenga kunyi ndenga ngem palle wana haqqu to muraga maga ngada khanu nanti olli ona min masala mundi honne ujune wuronde wuro bane kamma wa komi masala itrinde ga to keta jabi ga makini wa trinde ni khamata tana kameri wa to nyane khisanun ko ta hete yo komo gara kadunge muru jalla idenga ona honne bugu masala ngekedi ona masala aywa komi agule en chama boda harsa ona nyangna honno bakedi aywa toujours hakuto mure nyani awa jikisre ma hadunga tenga tega yo kento wa kabana harsa ona hakuto mura kama aywa komi ujine wuro ado wuro bane kisanga gonyo gada sigini no khobe oti khalifa igara sere hurenya ngiri wanden no gondi ati Jaafar al-Barmaki danga kengena ministri ke nanti ana hera kuta kamanga agama hera kuta kamanga su iwa miragara battendi bawri ani kenyi manka hunna amaka ayan kipene gouverneur suga no khosuga kun khibaran na amaka ke golubur mena yana debendi nani itu agunta kama aga igani marandana nga alkhaman kota alla magira gate agar ken ko Jaafar danga aywa Jaafaru amaka moy kita may garni Jaafar miraga nanti ina akenya raga soro ku battendi bawri agolle nyana ga maski gollenga igana golle kina nga maski golle ke gana bono nyalle ne aywa kembirenga ido ken kabare game ara gangunda no ngara ida gangundi aywa sorongeri aywa iwa solluku debernde nkamma kengeni tanakatero solli bani igan kawa Jaafara ke tontono kebe ado yagenu tanakaten kutte iga ken nogondi oti fonnan kaye gori yagambane ati kiyani khirse go gari ati kiyani kembrenga Jaafara kengre aywa ida ho su deberi igo kenati kiyani aywa kengeni yagambane ke khirse ke kanati kiyani midaga kinyene kati khalifa nyimmei kengeni Harun Rashida agar itirindi ho ti kiyani
atini hillu suraga Jafar da hakilla siren kinai nanti igani hillu su deberi kundu igana hillu suraga imaganya iga kemberandangi akasre bana nda deberi hille garunga malemine kega immegar ni sigei nanti kiani na delilun ko hibenu ga koini nanta iyani yo aka kitero sababu gai araken kako yo ati kakuni haba tugunne ay omi iri durogote ende baradanga agara idurogote ende berida are meni areke yo ga komay gwanda nambarangolle go deberi kenganya sababu nga iki butu burungani buteni komera khonne ay haramare mangana butu annan kawa butu allada yo butte ke min gondi maga butu nandangi seriandi bawro alla butu hiyogoy hike halle garni nyam maga mo tanadi agana nyanga khemprandangi buttendi su aywa wanyana maga gollenga aywa ke khallem paganya kenyai aywa akallen cababunga ati komenyanda igra itirem kubenu utu dageri yakka kedanga na masante igari itirem ngiri komen maga itirem bana ida tirndi itara ke itirem me ara ke kitaminna bawri ke hajunge ati dangani tilem na gare nyanda itenki itirem me ke kinia amasaha akina daga amuru basra adageri wara bane kini ke bawrati kina kini dayus nyani anda hikala isri ikabuti daga ida imaiti bayram mengri iri yakentinda timangri ike kusabutu ida herakute aywa igara herakute daga siri jindi igara ga siri jindi iri empalle iri ni ire menga wunu iso mai go kenga wunu iti tirinde iti mankanci ga aga wunu ati dangani nanti komo igo itiremme be ida geri gara kini mai ikira bana uteri ili menjangundi ya hanu idaga sanga komo igo dinka gille go dangin tenne karangeri maka ewa ari tirinde iti ima ke kite iha banda ke muruma basra kenta kitenere sasa ima masaha agara hobi maranga ewa ara hobo dinar nusikia ikira bana utedi awsanti ketuna iteke itiremme kiragiya yo igon tiken no khwani da tunanti janka kuma igon nyanda garen ko bagari mo ko harno rashid danga keta nanti heke kete kundo ay wa harno rashid ni raga ira golle de beragan takhawa ana bimbaga ndembaga ndindi ana bimbaga ndembaga ndindi yo wasike geti kari wasike eti mare me harno rashid akafi khibarake wala masala ngake warano nyai ay wa utuno khube ken khuba kembateri aywa kenga de berni kenni konkonda tunkanyugo gore ngara saharu zari do dunia zadi kibe ga kamana masala ngake ko atina wara ille ngana kere wa gelli ikina ke gama honyengi ina kontina masala ngin kutenga uroro ille kere aywa tunkanyugo nyimme khortana masala ngin kutenti man masala ngati nga kinya kontine masala nginga i kontine halle masala nginga tunkanyugo nti ati tunganyugo ndako Jafar danga ati ke hi haide kini golle khore ati bawri igo kebe hake kingni yambane ke to munyani anda kernende beri yoha abate heti kome igo kede kenya hagra ke hisu nyami garen ko ngemmanya ada mare menya tum ko ngana nyai bawri garu yegona no wakati no wa awahigabe bunondini ga kengeri gare ke kwani ken gare an cigi ke go ga kori dura kana akara ga golle de beri golle be kan ta xawa de berni yo ga kencu mo fuko na hera kutu ko mayigo kiyai ko mayigo kiyanda golle munondi ko mayigo nyanda golle munondi izan ke yigo kundu on ta xawa kerni ona ko mayigo kiyamur kempalla ati Jafar danga ati Jafar ati anyangarge do higo batenga alla rambu kende kengeni amenya kamantu me akamani meriti do yo hasasa ki komigo be gagera nya sababu gagera ke jambe golle de beri fukanna hera ko tukin komigo li joe maka kempalle golle mampir harsade ngallaga na batendi wa golle be gan khawanyani na nyananga agre kenko igonti hay Jafar ti ati intetu iga golle be de berni ikima ima sere inta kuma igontu ima sere khibaringa
ira golle hana de beri Allah di kisikenga yo ke kundo tina liti kegai ikero kerini kambo ibda tu serebe gene yo ate ga ibugu ina ga kandi iro simme ngami inte tiga hoho de berni kayino godi ida ko iti tunka banna kebe geri kisi tahananga asenga da nga khari aragi kisini en haramare me hinga nanya wonya makanji ke bugo Allah di bawri sere perdinto ay sere benu takke ganti dangani kungani sonanga ngani gatini takki bononto kumbane ana ijike baka Allah kamma Allah ntonya komo go jike baka Allah kamma maremme ati ijiki sere maka tunka banna kebe geri kisi tahananga asenga dangana ragi kisini bawri imamini saketina jogo aywa ati ragi kande igargi kandi itogi kakeri bidosiki itogi kandi bidosiki iwakile keta kebe ga deberni kenna debere Allah ni tunkanga agana hibira kutu kenga nyana iran tada gana behu serena serera gana ntiya kamanyani tunkanyugo ke ga butte ngana utu gana ke debere wahinu na Allah ma gelli hibe gan kawa deberni kenga nyana ay wati bita sikandinga timme igri bitana katandinga kinye tunkanyugo nda hare ngarakatia ara hare ngarakatia hare ku genyiri ni do kuralle munyalli nalli eti Jafar aywa tunkanyugo nyando gaide nan tolli dambatenga odan nandaka bo parce que anyi kunci ko manten ko fene ko mutun ganyu ko nyagi susu ka ko fene ikullanta ho bakka kende ikumpeto ho ha ka hititi fare watani mo gonchirondi tun ganyu gon lida batenga gelager ko may gon kita ada ko may gon liti makenga he ikunta daga na meto aywa atiri mo gonchirondi kenni ida mo ko ko ida mukura igere de mo gon kire munda ngani ire muku sukri idiri aywa idi gasere ne me iwesile munu kudangani aywa komi kara halle ikan kawa henu benu de berni na wuruki kan kawa nyana mo benwa aywa ikan kawa gollinu mo benwa ikan kawa meraga na mo be ida ken ko ni dangani kempalle iri lomu kusraga iri khandon chumusumbu ikewa wunu iri munga wunu kempalle iri mukuri hotugun ne iri mukuri kenni yagare nye le nyagare kenni nyani su hotugun nenga atini kemmul lasri bawri le yagare do igo mo gonda itege mo gonda ngani wa hinu yugo nan ngoni igun kotenga ken kamma ka ken koten ta yagare dangani hinu yugo nudi et puis encore ani su hotugun nen kay gadi bo ada hilla gadi ida nyagre me ha musri yure mu kusumulla kay ire nyagan nambu cineke ken ka bare nyaga khoti ma kasri ngani da tukuna gon chababu dangani et puis encore haytugun nan kara gadi ike gana daga sasa igana kara Allah haklenga di suko humantenga ken to ngonyai ijikenga ken kamma no kama lemine ado serebe ga khoron ta lemine kay imo gonun ta bana ken ci hamminya illa lemine kera gana kari ira asapido igeri dem meke sapido alle nyane ke ewa na melei na hana na sapido na mondo sri ira meke kari mondo wa wunu ke monde nden gondi ekiten kusadaga keti khutumay goy lemeke jibande ikitam kusadaga ketu khutumay goy agalle nyagara ke jiban aywa ikitege ga ketu khutumma ke agalle nyagara ke jibandi iti le nyagara ke dangani kiyani men hayan jiban kendi do wuye ngami lemmeke ga do wuye ngami ati lemmeke ti dangani ati baba ati keni okomo yugo raihan ewa abito no kati baka lengena abita na kata ninye nda ke hoye kita ayai ada likati ngagara gaginga bawri kenta kitene sasa kundu epi itire menyana atonya ni pomu itire mebege ni pomu nyane okomo yugo ke ada li ada geri ada gaginke menkallu helle agara kininke ati hajuna menkallu hillahi nda menkallu hille kine yugo lagara kininga tellement ke itire meke ga gibe aga lingi ngani madu ngai gana aywa amarantengi maga malenki kundu gelli Jafar gel kemmugo ay mo ko santati ati koni
serebe gani iji kello tun ka bannan kamma an pakre ganteri nanti nyagali ngari ni katanga dingira be nyagali amparni kenga gati ay an kenga gati me asamana an pakre ganteri wakati kebedi an kenga gati me asamana hay ikedo joti ngame nanti wada gani kirima hondebere igara muru nanti liti fonga akamanga kebe iganta kamantu ima sede kaida hirun kina allah amma allah gollengeri agari bagandi hinun kala nanyi hibe imenya ima sede allah ni tunkanga komenga kawe jikello ne di bawri igo ndako daga men nanti komo igo nya yo ikare men pa gira ko sasa ko nanti komo igo nya dal likati ara gagia uji godo hil te benkallo hil ati gira kemmugo itina komo igo ngri ta komo igo ngri komo igo nti agari Jaafar ti komo igo keda ngane ati atona Rayhan ati Rayhan ati anda ke itremme anda ke kitaminna ke itremme ga anta kitene ke wakati aganta ti mabasra bangene anke na ke kitakamo akento tibe nanti hibe watari atada ngani ati Jaafar kharaga kuto apelin aywa mare muslima ko rendama Jaafar agar ko moy gontirndi atandu ke itremme anda ke kitaminna ke ganta kitene ma basra bange ko moy gonti Jaafar adanga ati Jaafar ati ke itremme kunun ke ke kitano khobe ati lenkina abitan atandinye nga gilli hare goy aywa ndangi ndenga lemunu yogono way lemunu ku gasangana iga sangana wandi ni lemine yogano ngani itremme ke wa ma kengene pomu ke awa sangana ti itremme ke agere ngir nyama ga sangana te nda itremme ke jibeti bakama na nda asampa na itremme ke ketuba kama wu atida ngani imi tini ikhal itremme kinia ti bawri ima honi ima masaha iha baga daga akoba daga bawri ima ada itremme ke khanu itremme ke kanta kitenere ma kinyene ma basra ati iha baga daga khobo ngani nalla khobo agaraga khobo adi bani shobo dinare men khallai izan isiki ijonko daga kinyama men khallu sikia izan iha baro kelli na kini mai ikega banegi ke ma anken na kem portiba kim ma leti ni itremme ngawu ati lemne kira ken koni dangani yuka ati ke mahara akute medu imahara terenka medu idaga iri toho ado wiye ngame watinga kinye kake wa alle nyagare ke agara ngeri itreme ke kusalinga danga aga linga danga ita danga bona utana men kallu hilli kiniya wa ida kinai agara men kallu pilli kiniya yo atira itreme ke kita kundo Jaafar agara khibara ke mugo ati ay mimmani ke parce que yakambane ngara khibaran ko mo be nanti hatam binne ngara digamen ko ni dangani izan lemine ngara digame be ko ihabada igo ki haga sage digame ko imeadi c'est que sereta na suheti kian yoka akafi khibara ki yo a be ganya sababu wana hitina ngutu ma hitina mballe garrinya kerndenga imbalada daga ana turongo kati amirna kengeni Harun Rashidia ara turongo kati amirna kengeni Harun Rashidia nanti ikanyi komo kebe murunu te Allah hon nan tira hunga janka ikemme kome gonyani abugo ci khibaru mo nga ida khibaren ko kempalle wa kana ga khoto kirne nyani wa odo masalan ko tengame wa igondo komento longo khalifa nga ara khibaru mo ko khalifa ndanga kemi idagante ke ari khannen ke tutu suuge nga kengene Jaafar wa ko mo gedi ko suuge ko ma xamé to wakati noa serenga na konda nyaali gananga ri serenga ube tanu si sunenga na ri serenga ube anga na khidi wakati noa anyi mebane tanu anga nyana an khannen katanga diga mu yego gom duni medi e wa kundiga mu aso ngan khannen ni na diga mun ta humei e wa kunyani suuge nga kwa ari khannen katutu diga menga aga sugunu sugue ken gondi aga sefene hinu ku kama kafin tampinu ku benu ganya ewa idena mulani kyara ga batendi bawri to nyani ya golleni
yo ha har marema kebe to aku gantanda antakentu yo kamane gama kite igara khanuna imman ke ngara khanuna antiki alle ga batendi ta hana ta hilla ma alla garni kisi ari khannendo ken chube ketu ado kome ngadagana ado sura benu gari da batenga ikine halle ada mo onko khalifa ke dangani khalifa ke khada alla tiga maga kono nanti kome ke dangani haramare mesugadi anna nyatun ko ngana nyai bawru da garin cababu ngara hitinan kutum hitinan kalle gerun daga nya fonga kebe wa soron nta kunte gantite yo ga khoma anya sababu wa akara hitina ke kutum seriyan daraga aywa bawri hitina nyambura kallenga yo idaraga ida warano sado aka kitini wa kito ngurdina kama kempalle khalifa ke khusantati Jafar danga ati vraiment kula ke khibare kene kafin dampia et puis hari ko khase kebe megeri gadi anga wakilin nan tanna dukini serenga anna dukini inan ken kiri na nyam petiti parce que tanken qorako sore gon wakilante ni kene kafia Jafar khusantati khalifa danga ati khalifa ati keti kafia yoga hiken gondi khalifa na nyamere yanko nanti khibaro ku ina saha ina ro masalan pono nondi yo Jafar ti khalifa nanga ti khalifa ati keti kafiya ko mi ngeti kafiya ti keni kafi nyani yoga hini wona no keti kafiya kemure Jafar ta da khalifa ta da ngana ti ken kan andi ken ko menya ati bawri ati ki wa khisa igotu ken qisa ga ken nan kafinta jinanta kura ke kif ke risa gra gasib mandi kenga toujours ono kilen to de yagare kebe ayaren tenga tunkanjugo bureke tunkanjugo kebe adi yagara jambe mpaka dangiro yakhennaga aga sage aga yagarunya yakni kita aga nasrebe yagi ana hera kuda kamanga maturu ngaran kinya ministri lementi tani kini miganya sababu aygira tora bu islamnu lemen kama kenya ton saharzad aramen ton dunya zadi kunya haka mana saharzada hakisa ki kono ikhone keda tun ikina jondi pour que kine kada ga hakle kitana izan akenya haka mana kudiga muku kundu suko masalantani kudiga muku ndwa idan ati sasa Jafar ti khalifa keda ngani kengene Harun Rashidia nanti Harun Rashidi ki khisa hiti kafiya ikiga khisa kibetu parce que arisi man khisa yugo ken kan kafin take yo khalifa ntara ngani ti khisa tanaga nunga kan kafin take ken khayni kifa kafin te yo tanako ati yo yiwadiga mego muruna maka ira nyaga ti Allah anyamba ko meke maka anyamba maka aywa ko mi dialu benuga tugene dialu natige bawra xama wutuki xanne maka izan khalifa anti iyamba maka aywa wadianu kutugana yo ha ana qisa kiko ati khalifa ndanga ati ngeti qisa kibe anu ngana kafin takirai kenni dina noron qisa seriani atoni dina noro ado kien noro ay nati Nuruddin ado Samsuddin akhinum billani habed ndi tora arabare tora nanti Nuruddin kien dina noron dina ado kien dina adi hilli tora kinga ati ihilli tunkanyugo hore go anyinu ngani tunkanyugo ke awatinne anyi misra jamanendi anyi kenno khoy tunkanyugo ke mere hore nyamaka pa adulo khotontenni dina ndisri adulo khotontenni tolongonten kanya yo ka ministre go nya kama kingri de mandana nga ken ministre ken tunkanyugo ke ministre hakla hore dunkiani simana hore nyani awahi gabetu yo ka arinya horago awu qorago yo lemu hilli nyamaka lemuku iggemunto nyani I haram poro nyani yo ka arnyar lemuku tora nanti kien dina ado kason dina Nuruddin ado khamaru noron dina ado kien dina hore ke kenya toni kien dina Samsuddin hore ke ken toni Nuruddin yo so hotu neke kengeni Nuruddin ya aya ganya gemonta gideki
akenya ni agange munta gide ke su gemunte nyani de yo haken khale kiti hakka wa khalen kama ati bawri i wakatindi soronyi gilli jamane tananwa igana khabare mo garni bane na lahay na lo khone ki hay bane gemu en chabu dangan aywa ito kunyai ma ihaba ga ke garni fati ihaba ga fati tunganyugo ke asunosri bawri ihaba ni sira khore haklanta khore tungani et puis tunganyugo ministri nyani et puis agana ho de berna wa haklantindini wa ngaballa maka gana kore kebe hakama hakla sire nyani yo ga fati kengeni kallenger kita tunganyugo ke suno aga suno aywa lemunu ku hilli ada yagatin tondi duwa agara tintondi duwa atida ngani aywa qaid mawtu ndaga haba ga jimo ko ben kananya na ka haba o golli do misri wari du ko tende bere jamanende yo nga mulla akana tintinga ko ha haba ga ni tintentenga nga mobe yo ka kembre nga keta ko ma sunnu nga me ona wara sunnu nan dangi hila ida ito sunnu ku khibarunga makasu timmante ga dangini kempalle ari hillu surundi aywa ministère nogondi demandano ari kehu demandano nga comme habe ngeni ministre akunga ministre ni manke nyani kenga ngari hilli sutuntondi dua yo agare hilli sutuntondi dua tunganyugo kenyi komi igemu yencha babuda ngaka agana mulla nan chafar nan daga no khuswa komi gatiri voyage data nuku jamane do menaka immanko ngadaga na mengeri ou bien ay me jamano kuno gondi gouverneur rube do gano ga mulla ndigi ngeri agana daga na no khuswa aranya nyonta ko mo gatiri kenda turu aranya nyonta nyai do menaka gide ko woni kenaka kiyendi nan do norondina kita agana bakado kiyendi na gana bugu tariye aro norondina nabugo aywa ito kunu nyai makotai gide kedo khone nyontan kinye hogorenga kengeni kiyendina aya do tunganyugo nan kawa baka ke nyontai yo ka kotanga komi kan kawa baka ho khumene lenki wuro gide kedo khone ke ga masalanga hille ga masalanga giden kusanda ti khone ke dangan kengeni kiyendina ati kiyen norondina gide ke atoni kiyendina ati khone ndanga khone ke to norondina ati koko ati nke khone lungu ngeni kebe to ngonya nan khone nyananga khanke danke ngere me hamu mogobe alhamdulillah ngere ngere me hamu mogobe angere ngere ga hite bakame su seke nyonta nyankinye bana nga agaragana bana to kembalen o ya ngini mekama o gona gollira nga khadi o biro una mi wana mekama alhamdulillah aywa o habaro sorogo mo nisre yonke khone lungu ngeni kebe gelli o gana ni o ga yekni ngena mulandan nan cuira nyi urubane o sunaro to ya garunga ti urubane nke ko ninda Kenya mulla o sunyere kota o sunyere urubane ko monaro to ya garunga urubane nke Kenya mulla gelalla gana khano ko wona ko santa ti girenda ngani ati tata ati Kenya galinga ngani baso suntedin nkadunge gelalla gana khano angana hanka kama wakati benanto na yeri isan una yare muru dome ba una aggemundi o sunaro ti urubane ati ndunge tan digamen kempalle gidenyi letin ho wondanga ati koko gello alla gananya ngera ncura yagare muru ori ti so urubane alla dinya o yagar kugaso isuwa ille no ngutu khadi ino utenda ga nya urubane aywa igeri sare isu sare ko tabane alla gana kende bere anke lemme kelliti anke nyakken charati lenyugo gideje haki kono khone kedangani nanti ko magati igana ina mulla nyagido me sunaroti yakenga urubani ko nenti idungeti kenga gelli gidenga na Kenya khanu ikadungi ma pre gidenyi letin ko wondanga khadi ati ke khoni lungunde khadi gelalla gana nyi gana yakido me iya ko kusuna no ngutu tabani ko tabani ewa isare narga gimu ko tabani khay elle kenga na deber kenna lingi kedangande bo yakuku gana sare khadi iko gone ke yakke ti kenna nyayi gonga ike khalle nyakken ike yakken le menna nya yarenga
ike akal le men nanya ya harenga ati vraiment ti kenga gemmi kay siringa de bo kenga na de were gari oni yakndime ore muku oni re muku yakndime ko wonente ati vraiment tata ampare kebe ko hintano ngana agan goto alla maka alla gana ci wakebe de berna wa de berni o ku soro amakata hido gona no ngani inyangi nga khotono yo gatata kenga de beri kenga gemmi ngey meysri ngani alhamdulillah kenno sumbun tallan tinto ni meya yo ko ne ko santa ti gire ke dangani yo ati tata gella gana nya kundunga ko man tinge yakenda igon chara anaya igon chara anken ka yakenda ya garen chara yo kembrenga alle meke alle nyagareke hutenya na meniya anga kentirndini ngere meke ma hutenya na menime anga kentirndini ngere meke ma aywa gidenti ko wonen danga ati koko ati kenga nanya ati nke yakille meke hutte ngati ni kana hakabe tuwa ntini kana ujunu sikim men kalle kana kenya tuwa ujunu sikim men kalle kenna halsi gebe nyede ati ntina kana kenya tuwa anta kan pene kembangi ado sogantenu siki kana ken kakei hutenga sogantenu siki aywa aro dingira khoru siki kana ken kakei dingira khoru siki ho kanu siki me hakki parce que déjà ikunu bandalle munye et puis encore imeno ha hinna ministre a wonya no